AJ at hindi. Yan, Anthony Joshua. Anthony Joshua. Hindi. Hindi. AA yun. AA. Malaki. Malaki yan, malaki. Malaki. AJ. Diretso. Oo. Sa ano, diretso AJ. Snapper. AJ. Nura. Kabasi ata to. Nakakatfish. Nura daw, Nura. Snapper o hamor. Oo, para snapper din. Nag-charge na snapper. Yung camera mo doon, naka-on ba yun? Nag-relax sumag ka. Wala man na yung ba? Wala na yung password. Para mag-videoan si Kuya. Easy yan, easy. AJ. Pare. This line. Pare, line. Remove. Kinagatan, bali yung rod. Slow mo lang yan Kuya, no? Halaman. Ha? 30 na lang. Parang hindi na video. Hindi na. Snapper? Kita na? Yun. Yan. Yan na. Yan na siya. Sabi? Yun. Pero man, AJ din yan. Hindi, ano yun ito? Matambakan ang pang ng social Ibrahim. Catfish, catfish. No, tension. Ikaw, may tagahuli ka lang dito catfish. Oo nga. Amberjack. Hammer jack na. Dami hammer jack dito eh. Bunto kasi ito eh. Ako, ulo. Ay! Lapit na Muntik pa. Ano na lang. Nagasgas oh. Oo. Muntik na. Gas din. Sukran. Oh! Sukran. Tinamaan niya ano ko buti hindi nabaksa. Unlock na ba? Boyot lang. Naka full drag to. Thank you. Ha? Thank you, Dap. Dili ba on? Ganduli. Oh, clutch. Yeah. You hit. That's right.
Doon. Taas. Like bait. Easy. Ganyan kalaki sana ibigay ko sa iyo, no? Yung tinanggihan ko. Oo, tinanggihan mo. Dito, Kasi- tutok mo na rin. Akala mo, MashaAllah, full coming, bro. 6-0, look. Look. how many meter? 6-0, 5-0, 4-0. Full. Baka nasabit yan, master. Hindi. Hindi? Isda. 7-5. Full.